Ninye maye tumado anye folike anye tardo ke malila salon alhamdulillah tumaka sheikhu ka misir la imam Abdoulaye Koita allo na tumeka nga hakilla jike an kuma na sujet dokan ka ben tubabula siginyama a sujet ça parlait ma munu be barala ala soso bara yorowla wala ma munu be barala o te kanga Allah Taala ka seliwatu la tanga. C'était ça le sujet. Ne yere nana wajibili ko. Ambal mache ale ka be tubabula ne subhanallah aw yaslam ya nafa badu mafle o ko sanye baro nyumake. Asegina allona atume misirila. Allona e wajibili assister. Parce que adamade mami mesna alanye kuma kan do be na fola be dudu sukuna. Adamade on tekelenye. Tumado mami yere ya boada tumado emi ya lame o kan limania fanga kabo katme mo kam o mi ma fola nul n'est parfait ale ko ka sigina kana Europe na be bara barake mumili borlale aya fa ka patronye tunya na ni ne be na manyini nga Allah Taala bolo nganna folo nyini nyola kiamalo ne do be mumili le bori tunya na nga seluati ntena tolono la nyere fanante na lota la ni leso parce que a dona tume misiri kono an tume kanga hakilla jigike ban macha ye vocal la lama nyeni vocal la me akoko ni koko ke Allah Taala koso ale sigina kana afana nana ni limania imi ayo limania deta aya proposition ke afana koko na beta bara yoro la akoka ba ala tanobi bara min dilama ayet tuyan de fo kasoro ka do bara ke yoro a kaseli wati abo ke a fana tel leso ta te lota patron fana beno ma patron sono ma subhanallah ele ni Allah Taala che ni ibalema yeni témoignage sugul lana ima ele yere miriya tala a wajibili yere ne yere miriya bata temuna fo ni signa ka video laje iba ye ka fo tuyan na acti do be ki bolo wati do la kuma do be fi bolo wati do la kewale do be ki bolo wati do la imiriya tala me wallahi kewale ni abese adamaden do bola situation ni kono na fili bado la ni bado bi ka bara mala chaya ni me fole doro anyanga kewale ni mala chaya ale ye wajibili la me parce que aka balo de ni mole la be bado ni ebe tubabule ami gardige nyini ne la me ka gardige nyini sen nyabonda kono kadaka seniya niya nyini senya bonda kono ka here bodila donc mesigi ka fo am fawni am bawye réseaux sociaux ni na ma utiliser anya nyongol la suslam ha barawma ka nyongom black kele yala Allah Taala ka baraka jojumala nunu yenin ke ala kula ilon am fanaye an jaga kan Allah nunu ma ka bara nyuma ke katime nunu la nunu be ni de suku kay mais na sorla ka fo ko aw be Allah Taala kuma kan lame aw ko neni aw yeteriye ne ko neni aw yeteriye aw natani me nen natani me ko ambe fara nyon kan kado arjina kono aw ka kala nene ne be wajibili partager aw munu be ne la me aw be klafana ka don partager est-ce que neni aw tunya na est-ce que ala yarabe na di ka foko aw ni ne kwanye ke fangelen fewa nta fa ngonga seni danga kuma la yini toyi ne yena ka fo ngoni aw be wajibili la me aw ka wajibili partager le ka chaya ni aw be wajibili lame aw kana aw yera bonyo ya tuguri maula mamu te wajibili lame aw ni ne ka nga fara nyonka kaso olu samana ko bo ka wajibili la be maniala mais aw be wajibili lame mais aw be kla ka doni ala soso ko partager mais aw ye fe olu fana ye munke minu ta la mena no wati do la nya sigi kan yere laje anya sigi kan yere laje kanka Facebook yere laje ame fe minu chori ame fe minu partager yala est-ce que ni me do fara adamaden ka dina kanwa est-ce que abe do fara nga adamaden ya tinkanwa est-ce que abe adamaden sama kana nyuma ya mawa est-ce que abe adamaden encourager wa est-ce que ame photo minu partager la photo minu le sensi nyuma do wa balmaya photo do wa la sawali nyuma photo do wa wala ma ala kota photo do slama ali ko ka sawa ka nisodia ka yela muguni ke ko be sarakadi ki ibalma fle doron ka sawala me wati dola on ka fem partager no tuya na ibi yere manyini nga
Nungu kale keni me ka karamoche la me stumado a san fila le tabe karamoche la mena ado yere ba fo ko kabini 2015 mi la mena 2015 ni biche be ba don san nani wala ma san loro quelqu'un qui te dit qu'il t'écoute depuis 2015 ou bien je l'écoute depuis 2014 non moi je suis ami avec lui depuis 2016 et mais moi je pense que toi tu dois être comme lui tu dois t'associer à lui pour que vous prêchiez ou partagez la parole de Dieu c'est ce qui est le plus important. Mais le fait que tu l'écoutes, tu es abonné, chez toi-même à la maison, ton mari même, il tient qu'elle me kafima. Parce que bi, ni wajibili la me warala musola, o tchauba fo kika karamoche. Moi je pense que tu dois être un exemple chez toi. Quand il y a des fourrures là, quand tu as, même quand tant là, quand kuma kaminu la main, même quand tant là, quand ala comme la main, on fait un kakan kole yera. Souvent c'est beaucoup décourageant. Comme à la bara là, mati farifa là. Ma te découragé là note an kanu ñongo chama me ni mi yaye anya fo kakla ka fo on peut tolérer une fois mais 2 fois 3 fois kata ye ka fo ete kanga fo i chori réseaux sociaux ka parce que ame do la le ka actualité la je ni eta ye donc fe uneye ma u ka chama nu be fe ka ala ko la me ame se qui est retiré ka bon anka amula ite retiré la juguma ko sonne parce que be fe ka on bla fen flale la ame kan ka ngere kele sanga ni wati be pour que Allah taala amma deme anya kana femiye mais ele be kan ga ofena na wati be awma donc ni ya ye bi ma do ko ka olu ma côté réseaux sociaux là ça cause de ce genre de trucs et sur les réseaux sociaux te ko juyo e mi me fenta ka blaka e de ba ke ko juyo e mi me fen mata ka blaka e de ba ke ko jumai donc anya njija ni la lilika e ne taye ni la lilika e au fana taye. Et là, parce qu'en Islantan, on n'est pas amis avec les non-musulmans. Nous, les musulmans, nous sommes tous des amis, surtout quand il y a prêche. C'est ici, en forum bas d'été. Mais moi, je vois beaucoup les choses de mes fans souvent. Je me pose la question. Moune dolama, moune kanima soro. Donc souvent, il y a ce qui est là, et bien, on a fait chori, et bien, on a fait blanc. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que slama ou bese sawala nina? Est-ce que ni me slama ou mademe? Est-ce que ni kaira ni slama ou kanga même partager? Ikaka ngole la dja. Donc ni la lilika miye ni étalé parce que ibe fem bla, ibe fem partager qui amalon ala bi manyininga bela. Qui amando ala utala bi manyininga abela. Donc na ko sugu beti. Sigi ki yere mafle. Si qui yere compte bo la dilikando madame na yere kunema mode fo wati be am bela kafuni yan jija ka kem misali ya nyuma ye réseaux sociaux kan ayen na famille la se ama anyan jija tuguni ka do fara na faninka ay heremi la se ama anyan jija tuguni ka do fara hereninka nuta here ka bode ay here chaman dama ay na fa chaman dama ay kuna wole chaman dama ay avantage min d'islam ou na mado ma même ta shaitan fana mi encore mais tant que na mala wati be ka la me wati be ame shaitan kori ame shaitan gbe ama mabo anyela ame to anka foli balase karamo be ma réseaux sociaux ka ante kilen to fo ka kilen to subhanallah aman karamo fo nye fe awye farankan karamo dama na mbe wallahi ko fo kadaka nine fana islamaya baray ko fo kakla ka duwa ko yi karamo ka tiada bebi se ko kala anga milo ama milo ame karamo befo ka faranyonka kanka maraka chefo nga maraka che jonye beni ka maraka do ni alaw taala mamin di me fana ta de boy o yanka karamo baye imam abdoulaye koita wajibili fana yata énergie de ka sigi ka adamadon kawandi ni ta bonda kono ite salo na toroyani segami mala kuma ye fenye akagwele mbale kuma yere na kela adamade na chogodi kuma yere fana banabe ame imam abdoulaye koita fo nga maraka che nga imamu mi fo ko sebe énergie mini ala ya dima ka dina baraka dina lasi ama Allah taala dali ni bara nyuma min keni mi bolo ni slamaw keni meka o yere nafa réseaux sociaux kan bi e ka tafsiru be laje e ka jumaw be laje
e ka baara ɲumanw bɛ lajɛ an bɛ Alahu Taala dali k'a k'i ma sarako ɲuman ba ye Alahu Taala bolo ala m'o kɛla i koyita an ka fɔ i koyita alhamdulillahi rabbil alamin baara n'i y'a diya i yɛrɛ ye surtout ala ko baara ala yɛrɛ le bɛ énergie la jigi kan an bɛ Alahu Taala dali k'a kan mɛn a bolo Alahu Taala bolo ala m'o kɛla k'a kan to a bolo Alahu Taala bolo ala m'o kɛla an b'an karamɔgɔ bɛɛ fo an ye min dɔn wa an ma min dɔn wa an ni min ye ɲɔgɔn ye wa an ni min ma ɲɔgɔn ye wa a kɛla an karamɔgɔ mai ye Mali la an b'an karamɔgɔ Mayi fo kosɛbɛ an b'an karamɔgɔ Sɔlu Tarawele fo kosɛbɛ an b'an karamɔgɔ bɛɛ la ka fɔ ni fo Mali la wallahi an ye min lɔ an ma min lɔ an b'an karamɔgɔ Senimaw fo Lajinɛ an b'an ka docteur fo yan ka dugu kosɛbɛ a n'a ka jija a n'a ka cɛsiri belebele an bɛ foli Senima lase o bɛɛ la ka fɔ ni ma Lajinɛ dugukolo kɔ kan an b'an karamɔgɔ Senimaw fo Côte d'Ivoire o ka cɛsiri n'o ka jijaw la an y'a ye bi k'a fɔ tuɲa na efforts bɛ kan ka kɛ fan bɛɛ fɛ cɛsiriw bɛ kan ka kɛ fan bɛɛ fɛ maaw bɛ kan ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ u ka diinɛ la fan bɛɛ fɛ maaw bɛ kan ka réseaux sociaux lajɛ an karamɔgɔ bi jumalon yɛrɛ e yɛrɛ maa dɔn i bɛ min ka kutuba la min ka min ta to subhanallah nin bɛɛ ye sawaba le an silamɛw ma nin kelen kelenna bɛɛ ka kutuba lamɛnni bolo a kɛra Mali taw ye wa a kɛra Côte d'Ivoire taw ye wa a kɛra Lajinɛ taw ye wa a kɛra Burkina taw ye wa a kɛra Sénégal taw ye wa ninnu kelen kelenna bɛɛ ka kutuba lamɛnni bɛ nafa le lase i ma a bɛɛ ye karamɔgɔ baw a bɛɛ ye karamɔgɔ Senimaw donc an b'o fo foli la dante foli min na an bɛ Alahu Taala dali ala ma ninnu ɲɔgɔnnaw cayala an ka sigidaw n'an ka sociétéw la ni karamɔgɔ cayala faamuyaliw bɛ fanga sɔrɔ ni karamɔgɔ dɔgɔyala kunfinya bɛ fanga sɔrɔ ala ma karamɔgɔ mɛnna an kɔrɔ an bɛ Alahu Taala dali réseaux sociaux k'a kɛ nɛɛmaba ye an ye kiyama don Alahu Taala bolo ala m'o kɛla tuɲa na an silamɛw an sawaninba le a ye hɛrɛ min lase an ma an fana y'an jija a bɛ kɔlɔlɔ min lase an ma an y'an cɛ janya ka bɔ o la an y'an mabɔ o la an y'an yɛrɛ cɛ janya fɛn minnu bɛ bila an bolo a kan an y'an yɛrɛ cɛ janya fɛn kuntan minnu bɛ bila an bolo a kan n'a tɛ nafa lase adamaden ma fo ka adamaden lasu tiɲɛni sira kan an bɛ Alahu Taala dali ka an mabɔ baara bɛɛ la Alahu Taala bolo ala b'o kɛla ne yɛrɛ fana bɛ aw fo kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma aw minnu bɛ aw ka temps ta k'aw ka waati ta an bɛ nin daminɛ tuma dɔ miniti 40 walama waati dɔ la miniti 30 walama waati dɔ la lɛri 1 walama waati dɔ la lɛri 1 ni miniti 30 aw ni ne kɛni bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn mafilɛ ka ɲɔgɔn lamɛn aw tɛ bouger ka bɔ aw ka téléphone kɛrɛfɛ aw tɛ bɔ aw ka ordinateur kɛrɛfɛ an bɛ nin daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban ɲɔgɔn fɛ ni courage tɛ aw tɛ s'a kɛ la ni ala man di aw ye aw tɛ s'a kɛ la n'a ka ciden belebele man di aw ye aw tɛ s'a kɛ la ka sigi k'i ka temps ta lɛri 1 walama lɛri 1 ni miniti 30 ko k'i tulo malɔ Alahu Taala kumakan na kumakan min fana fɔtɔ i kɛtɔ a tala le ka baara kɛ la foliba ye aw de ta ye ne bɛ aw fo kosɛbɛ aw ka timinandiya aw ka effort aw ka jija aw ka Alahu Taala ka diina nin bɛ sabati cogo min duniya fan bɛɛ fɛ ni k'a mɛn ko karamɔgɔ sigilen bɛ ka wajibili kɛ maaw de kɛlen bɛ k'a lamɛn karamɔgɔ tɛ nana sigi la réseaux sociaux kan mɔgɔ t'a lajɛ la k'a kelen wajibili kɛ a wajibili fana bɛ kɛla k'a don adamadenw de tulo la maa minnu kɛlen bɛ k'i lamɛn ka kan k'olu fana fo an bɛ aw fo kosɛbɛ foli la dante foli min na nin baara kana dabila an bolo dɛ foli kɔrɔ de ye ko an ye dɔ fara an ka courage kan an ye to nin baara la ka fara ɲɔgɔn kan ko juma de ka di ne ni aw ye ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ ne ye marakaw ye arijinɛ kɔnɔ k'a fɔ marakaw ma tuɲa na marakaw aw ni ne ye ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ patɔrɔnya bɛ di jɔn ma ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ arijinɛ kɔnɔ ne ni misarenw ye ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ keyitaw n'a ɲɔgɔnnaw ne ye keyitalakaw ye arijinɛ kɔnɔ ko mɛ aw keyitaw janaw le ye ɲɛmɔgɔ ye arijinɛ kɔnɔ walama aw do donc arijinɛ ka di watara kurumaw bɛ n'an ye yan kulibaliw bɛ n'an ye yan tarawelew bɛ n'an ye yan diyabuw bɛ n'an ye yan ni ala sɔnna an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ i lɔn ye jamu caman ta sakaw bɛ n'an ye yan dorow bɛ n'an ye yan ani dorow bɛ ɲɔgɔn ye turow fana bɛ yan parce que n'an ma min tɔgɔ fɔ n bɛ gbɛlɛya konatɛw fana bɛ n'an ye ani ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ daramew bɛ n'an ye si on se voit au paradis subhanallah si on se voit au paradis on va tellement rigoler on va tellement échanger on va s'incliner maintenant sur les lits konatɛw bɛ n'an ye i lɔn ye n facɛ tɔgɔ fɔ konatɛw bɛ n'an ye parce que mɔgɔ arijinɛ di ala ɲaɲa sisogow bɛ n'an ye ani bɛɛ la ka fɔ nin de kɛtɔ inshallah si ka foyi t'a la an tɛna don la arijinɛ kɔnɔ ka ɲɔgɔn tɛ mes amis en Allah est-ce que vous savez que faveur dɔ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ si vous aw dɔ la kelen walama anw
Ni Dobana sera tout temena. Hadisa le, hein? Écoutez très bien. Mais s'il ne voit pas ses amis, Imam Diané ne voit pas ses amis en Allah, ou bien les amis ne voient pas Imam Diané, ils vont dire Dieu, on veut compléter notre joie, on ne peut pas rentrer comme ça au paradis. Si c'est au Benagné. Allah va faire comme le bila. Allah, j'étais toujours avec eux. Nous étions toujours connectés. Monsieur Diané était avec nous. Dieu, je ne le vois pas. Ou bien Monsieur Diané va me dire, mais Dieu, j'étais avec mes amis chaque nuit. On parlait de toi. Alors, nous, on vient de traverser le pont Sirat. Mais Dieu, nous est là. Allah va faire, qu'est-ce que tu veux? Dieu. N'y fait yo labo tasmana. Ko faranga metado arjino kono kanka dia dafa. Subhanallah. Allah ta'ala be jomma fele jomma fo kwa te do arjino kono. Fo ana teri minute me kokelema. Allah yo labo arjino kono. Subhanallah. Allah ba fo aye. Inna tanimi teri minu la ko ye bo kafara ikan kiye do arjino kono ki ka dia ni ka sawa dafa hadisa koko alaba ka masaya bolota ka lado jahanama kono a teri be alabe sinko beta ko o labo jahanama kono ko dama ka beta do arjino kono awu ka dia dafa. Est-ce que moi je vais vous oublier? Est-ce que vous allez m'oublier? Parce que nous nous sommes aimés, l'amour est basé en Allah. Je vous aime en Allah avec mon cœur. Je sais que vous aussi, vous m'aimez en Allah. Donc cet amour en Allah, là, ça sera bénéfique le jour de la résurrection pour nous. On va s'en servir de ça. Ça va nous aider. Je sais que, Inch'Allah, ni Allah Ta'ala sonna. L'amour en Allah. Monsieur Diabaté en Italie, on ne va pas vous oublier, on ne va pas oublier les Italiens. C'est de Bergamo, c'est d'Italie. Partout où nous sommes passés, on va plaider. Nous allons plaider pour nous. Que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, Suède, Danemark, États-Unis, Canada, Australie, l'Afrique, partout. C'est pas parce que c'est la Oumat seulement en Belgique, non, tout le monde. Amen, en Kateria Nafabo. Donc, Alhamdulillah, pour que Anyen Interia Nafabo, Nin Kanu, Ankana Tulunka de. Nanye defo mi nyona nyi nyon la di ka defo bo nyona anye to anka teriya nin kono anye to anka kanu nin kono ma shikana an farifa ka anka kanu te yani lo bo nyona a wajibili la men dabla ne be nka arjine le nyanyini na an bela ka funi anka arjine nyanyini que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous, que Allah fasse de nous des musulmans sincères, des musulmans pieux, que Allah nous donne tous jannatul firdaus. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أذاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسر فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.